ओहो भाई हेई हेई एई मणि आज रहिबो आज जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने तो टीम आज जाल पके आई आज चाइना को धरा हम सी तार कहला ना कौन अच्छी चाइना कोड़ा आज पूरा धरा हम आको रेसीपीटा मुझे बनईबी माछ पूरा मारी होती देखो आम तो पोखरी एडिटे डेली आम बारे माछ आउ धरा हम टीमा देखो पूरा जाल पकई तैयार हो गला तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ वीडियो गोटे ट्विस्ट अच्छी बहुत बड़ माछटे धराई आपको देखा आउ जाल फास्ट खेदा पहला देखूँ जदि चाइना को देखुं देखुं कौन हो तो चाइना को जब पड़ो देखुं तो माछ कौन हो चाइना को जब पड़ो आज पूरा हम आ रेसीपीटा केमती कौन आज हम आपको पूरा ब्लॉग देखा तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ चलतु बैक कैमेरा देखा केमी कौन माछ धरा मोबाइल जगिया आसीगली 3 किलो फली दीटा फली धर चुटकी चुटकी दीटा फली चुटकी चुटकी चितलटा सीना पहले टे देखते बनिष्ठा ये थोदे अरमा हो गला पूरा आपको ग्रासक बढ़िया खाइबे तलू चितल पड़ो टीमा दा ये जाल आसो ना हाँ ए छोट जालटा तमें पकेल तो बढ़िया पकाउच गोटे जाल किणवा पका शिखी पका मु चप्पल पिंधि टाणु न पड़ी आई ताले आई हे ये मिछुआ अरे टीमा हौ ताला आई से चितल आसो ना 5 किलो खंड हबनी कौटे तो आई मिरकाली जालटा कि अलिया बहुत आणु यहाँ कौन मिरकालटा बा नाम आ गोटे अच्छी गेंडा कौन एत आउची एते गेंडा हो गले ये हाँ गेंडा बढ़िया टेस्ट बा पाटी फाटी पंक होगला आए बेटा रह दियो हाथू दियो का थरे इरानटा भाजा हो जल्दी लागियो खाए एक बड़ माछ लागियो ओला दियो 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 कोन ताकू दबु कहू दे एठी आसी मागेणा रे पंक करलेनी किए बा खेदाई पड़ो प्रत्येक गाड़िया जब माछ रही प्रत्येक बारे न खाइब ताले कि माछ खाइला वाला माछ खाइब प्रत्येक बारे रे यही शिउली गुंथा होची रोही धरिया पई एई पानी शिउली तू नवा चितलटा तो धरा पड़े मुझे कहूँ चितलटा टीमा धर बड़ चितलटा गाड़िया तो टोटाली एति पानी सी तो किसी माने साउंड करूना कुआड़े जाऊँगी माछटा माने जमी चकचक करिया कथा एते बड़ माछटा डी माछ बोधे टे कमी गले क्वांटिटी ए उपरकू पड़ा गुन बाडा बाडा 2 जन को बाडेलु पंक बली दे हे आई किसी ना से कौट घाई रे रही जाऊँ नुचिकी आई रे इरा आई रे बाबू
ପଳେଇବ ପଳେଇବ ନା ପୂଜା ପାଇଁ ପଳେଇବ। ହା ହା ଏ କେତେ হ্যাঁ। 4 କିଲୋରୁ କମ ହବନି। 4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କମ ହବ ନାଇଁ ଟିମାରା ଧଇଲ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା 4 କିଲୋରୁ କହୁଛୁ କମ ହବନି। ଟିମାରା ଧର ଟିକେ ଆଡେ ଟିକେ ଧରୁନ ଦେଖାଅ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଓ କି ସାଇଜ ବେ ମରିବ ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖାଅ 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 ଟିକେ ଧରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେ ନମ୍ବେଇକି ଟିକେ ଦେଖାଅ ଟିମାରା ଦେଖାଅ ଟିକେ ଏ ସାଇଜ ବେ ଓହୋ ଭାଇ ପାଟିଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଇରେ ହେଇ ଖୁର ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଯିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଛାଡ଼ ତାକୁ ତାକୁ ଖାଇବା ହଉନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଚୁନା ମାଛ ହେଲେ ସେ ଖାଆନ୍ତା ସେ ସ୍ଲୋ ବଢନ୍ତି ନା ଆଉ फाइनाली पड़गला वीडियो टी लाइक आ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आउ 10,000 टका छाड़ले मो भाई 5,000 नाइस आउ एथर पूरा चुना माछ आउ बड़ी यस खेदा करे पड़ी गले कांती मझी की पकाओ चाइना गोटा टकिनी पड़ो तमें नवा आज पूरा चाइना कोटा धर गोटे रेसिपी हम ओ ओ ओ बढ़िया चुना माछ केराणी किंतु प्रबल हो गले मझी की पकाउटी माला पानी नाही पादे पानी अंटाए फंक पानी जमा नहीं माछ रखिबो तमरो पका এইটা কোনটা ভারি গলা ଆଉ ତ ବିଲକୁଲ ଅଇଖା ତାଙ୍କ ସେ ଥବ କି ନଥବ ଦେଖ ଚାଲି ଯିବନି ବୋଧେ ହଁ ଏମିତି କୁଆଡେ କହୁଥିଲେ ବା କଥା କହିବ ପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ରେ ପାଣି ପୁରା ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ମାଛ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଚାଇନା କୋଉଟା ଆଇଲା କି ନାଇଁ କେଜାଣି ସିଏ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆସିବ ମଣିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୀବନ ଯେମିତି କହିଲା ପରିକା ସୁଖ କଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ନାଗି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ପୁଣି ମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ କାହା ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଛି ଚାଲୁ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଇରେ ଶ୍ୱାସ ଆର କି ओ भाई तिमादा तुम भाग्य आज खराब है चित्तल सेठी बोला एटा बड़टा आइची एटा छोटटा नुह भाई रे ओ भाई मॉन्स्टर फिश आप गोटे टैंक हम ये टैंक रे रहिबो केडा बड़ा साइज बे ओ मॉन्स्टर फिश आउटा तम न नै रोहिता बैक टू बैक बड़ माछ आज टीम आधा धरचंती ओ चलो चलो
ଧରୁନ ତମେ ନେଇଯିବ ଚୁନା ଦୁଇଟା ନେଇଯିବ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେବି ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ବାଛିବ କିଏ ବୋଉ ତାକୁ ମୋତେ ଛେଚିକି ଦେଇ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଛ ସେକେଣ୍ଡ ଖେଦା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ଆର ଛୋଟ ଗୁରା ବି ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆ ଶୁଖେଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିବି କୁଣ୍ଡେ ଓ ଭାଇ ତା ସାଡ଼କୁ ପେଲି ଦେ ନା ଗଡ଼େଇଟା ମରିଯାଇଛି ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେକ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଚାଇନା କୋଉ ଚାଇନା ରୋହି ବି ଟିମାଦା ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଖୁର୍ସା ହଁ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ ଗ୍ରାସ୍ କପ୍ ଏଇଟା ଭାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁର୍ସିଆ ପୋହଳା ନା ଖୁର୍ସିଆ ଖୁର୍ସିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋହଳା ଜାତୀୟ ମାଛ ଆଉ କ'ଣ ଖୁର୍ସାଟା କ'ଣ ନେ ଚୁନା ଗୋଟା କେତେ ଚୁନା ଦେଖିଲୁ ରୁହ ହେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ବା ତୁ ତ ମାଛର ବାଳ କେତେ ଚୁନା ଗୋଟେ ପୋହଳା ଅଛନ୍ତି ରାଧା ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ନେଇଯାବେ ପୋହଳା ନେଇ ପୋହଳା ସଲିଡି ପୋହଳା ଅଢ଼େଇଶ ମାଛ ଗୋଟାଏ ଖେଦାରେ ଭାକୁରଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଚୁନା ଗୁରା ଉଠେଇନି ଏଠି ଝାଡ଼ ନାହିଁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ ଅଛି ଛୋଟ ଗାତି ତାର ଓଇ ଟିମାଦା ସବୁ ଠାକ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଛି ଆଜି ରହିବ ହେଇ ଏଇ ମଣି ଆଜି ରହିବ ଆଜି ଏ ଯିବ ନାହିଁ ଟିମାଦା ଝାଡ଼ିଲ ଝାଡ଼ ତାକୁ ବାହାର କର ତାକୁ ନେଇଛି ଆଜି ହଁ ନାଇଁ ସିଏ କାହିଁ ରହିବ ମରିଯିବ ବଡ଼ ହେଲେ ମରିଯିବ ମନକୁ ନାଇଁ ପୋହଳା ନୁହଁ ଭାକୁରଟା ପୋହଳା ନୁହଁ ଆଜି ଚାଇନା କୋଉ ପଡ଼ିଛି ରେ ହାତ ଚିରି ଦେବ ଟିମାଦା କେତେ ଖଣ୍ଡ ହବ ଏଇଟା ଟିମାଦା ମରିଗଲା କି ଗୋଟାଏ ଓ ଟିକେ ଧରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ନା ସାଇଜଟାକୁ ଓ ଭାଇ ଭାଇସା ନେ ଏଇଟା ନେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବୁ ର ତାକୁ ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ରୋହି ଏଇଟା ନେ ସେ କଳା ବାଇଁଶଟା ବି ଦେଇଦେ ଖାଇବାର ତ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆବେ ତା ଗୋଟେ ପୁରେଇକି ନେଉନୁ କ'ଣ ହଲ କରି କ'ଣ ନେଉଛୁ ମାଛ ଧରା ସଇଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।